Hello everyone, I am your host Pallavi. So today we are heading to Pabitra Wildlife Sanctuary in Morigaon district of Assam. So let's begin the journey. The village of Mayang is engulfed with nature near the Brahmaputra and Pabitra Wildlife Sanctuary. Mayang is famous because in the ancient times it was the capital of magic of India. So this is the view which I captured on the camera on my way through the window of the car. Our journey started from Khetri at 9:45 am. Now you can see those Asian open-bill stork in flock. So they were relaxing at that moment. And we have almost reached Pabitra Wildlife Sanctuary. One way goes to the picnic spot, and this is the place where we have parked our vehicles, and the jeeps for the jeep safaris were also present. From November to January, we experienced the dry, mild winter. Now to complete some formalities, we have moved towards the range officer's office. So this is the board of Pabitra Wildlife Sanctuary where the rates of the safaris are written. Pabitra ranks among the top wildlife destinations of Assam. It attracts a large number of visitors from both national and international arena. After cutting the ticket in the ticket counter, so the exciting phase of the journey begins now. Well, they are my jeep mates for the safari, and we really had an amazing time. Mobile video sitar na photo saungi. Tenekoi rasta na keneke manu mobile to dhoi dhoi nibo. To koi jabo. Aru ami Pabitra goi asu jeep safari kori asu efale. Jeep safari, elephant ride, nature trek for about hours in the unspoiled forest of the hills for bird watching, short ride, and the river dolphin sighting, etc. are some activities one can enjoy here. This river dolphin is known as the Sisu or Hihu locally. There you can see one elephant. Apuna naam to eba koi dio. Mintu Das. Mintu Das. Iyare ne apuni? Ha iyare. Ebar birds bo kenuka ahise ne? Aise. Ki okoman? Gillet goose aise. Oh. Tar bisote blackheaded ibis aise. Hoy. Tar bisote korali hapur aise. Hoy. Aru bibhinno dhoroner aise sorai. Hoy. Just leave the wilderness. বহুত বার্ডস আছে শুন Rasaও আছে ম্যাম আর পুরা একদম সাউন্ড এই ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার কেটা আহিব নেটো চৰাইটো উৰি গৈছে এটুটুন সোয়ালো ন হেৰি নেকি স্ট্রাইটেড সোয়ালো নেগা সাফার কানে ইভি পে এইকিটা হাঁহকিটা একদম হাঁহকিটা সন্মুখত ৰখাই দিব দেই থাকিব জানো So Pabitra is the home to more than 190 bird species, including both residential and migratory birds. এইখিনি পুৰা একদম কেনপি খিনি পুৰা ডেন্স আৰু ন
হৰ্ণ একদম এই পবিতৰা ব্লগটো ডুজ ডায়েৰী নামৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোতো আপোনালোকে দেখা পাব লিংকছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম হলে কেটা গড় বুলি চোৱা দেখা গড় সে দেখো ৰাইনো হেবিটেট We have requested Mr. Das to take some snapshot of us at that moment. আহে বহুত আহে হেতে আৰু কেনেকুৱা মানে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে ফৰেনাৰো আহে আৰু মুম্বাইৰ পৰা আহে ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফাৰবিলাক লগ পাইছেনে পাইছে ন ক'ত ক'ত বা ৰখি কৰে মানে বাৰ্ডিং চাইট মানে য'ত চৰাইবোৰ থাকে তাত ৰখি দিব তাত মোটামুটি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ৰখি দিয়ে হয় নেকি ফটো লয় একদম ক'ত এইয়া অলপ আগুৱাই দিয়ক গাড়ীখন দাদা আগৰ গছডাল আছে ন So this is the view of the sky from the ground and fortunately we have sighted one rhino during the safari. It was grazing in the grassland. So besides the one-horned rhinoceros, one can sight the leopard, fox, wild boar, rhesus macaque, water buffalo here. Due to the highest density of one-horned rhinoceros in the Pabitara in the world, so some extra area were added to this sanctuary, and these days rhinoceros are sighted near the human habitation as per sources in some villages in Mori. তেওঁহে ভাল কৰিছে ওয়েলকাম কৰিছে তেওঁহে ভাল দেখক বুলি ৰখি আছে বাৰ্ডিঙৰ কাৰণে বহুত পেকেজটো সৰু হয় মেম চাব এইখিনি After an hour, our jeep safari ends here, and we have sighted ibis, swallow, lesser whistling duck, swamp hen, a great parakeet, etc. So these people are waiting to go over the Haduk hanging bridge, which is over Haduk Bill for a means walk, and they only allow 20 persons at a time. So this is the mesmerizing beauty which I am showing you right now. This is the Haduk Bill, and Haduk Bill and the Goronga Bill are the perennial sources of water in the sanctuary. After a while, we also got the chance to enjoy the beauty of the sanctuary from this hanging bridge. এখন আছে হোটেল পবিতৰা আৰু এখন আছে খাৱলি মানে খানাটো আমাৰ ঘৰুৱা খানা ঘৰতে বনাওঁ আৰু দামটো অলপ কম সেইটো কাৰণে মানে স্কুলীয়া আৰু বাহিৰৰ পৰাও আহে ভাল পাই যায় ঠিক আছে আমাৰো ভাল লাগিলে হয় Anyway, we were super hungry right then, so we explored the Kharoli restaurant for lunch. Later in the day, on our journey back home, we will be sighting the one-horned rhinoceros by the roadside of Pabitara, as well as we will be visiting one of our teammates' home. Almost all the passerbys, at least for a second, stop here and they enjoy the
sighting of both birds and one-horned rhinoceros by this road. So countless number of birds and most importantly with the proud the one-horned rhinoceros grazing in the field can be sighted here. This side of the road is the aquatic habitat and also the grassland habitat. The other side of the road with hills and agricultural fields. Short intro jodi die Molo matu private molo hoy eti nijoke sinapili bhal napao anyway thank you hoy sir follow kolo nijor kutir karne kolo bhal lagi belai kolo hoy sir এখন ফটো আপনার ইমেল আইডি তুমি দিব মই আপোনাক ফরওয়ার্ড কৰি দিম আপুনি এড কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ স্যার স্যার হেৰি আপুনি মানে কি কিমান এমএম লেন্স ইউজ কৰিছে আজি 400 ঠিক আছে স্যার বাকি আপোনাৰ নামটো যদি আপুনি কৈ দিলে দীপজ্যোতি চৌধুৰী দীপজ্যোতি চৌধুৰী ওকে স্যার ঠিক আছে স্যার আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ এইটা হচ্ছে বারবিগেট ব্রিজ হয় স্যার হিমালয় পার কৰি আহে ইহঁতে হয় 3000 কিলোমিটাৰ একেবাৰে উলিব পাৰে খুব লো অক্সিজেনত উলিব পাৰে হয় স্পেশাল চৰাই এটা আমাৰ যিটো হংস বুলি কয় হয় হয় এই চৰাইটো স্যার জগলৈ নিবৰ সময়ত যেনেকৈ হংস টানি লৈ ইহঁতে বহুত ওপৰত উলিব পাৰে হয় হয় ইয়াতে শুনাম না প্ৰণৱ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো এটোহে হ'ব লাগিছিল আগফালে আপোনাৰ পিছফালে পাহাৰ আগফালে নদী কি লাগে আৰু মানে অলপ আৰু আগতে হ'লে ইয়াতে যিটো সানসেট ভিউ আহে ধুনীয়া সেইটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ন তোমালোকৰ এইবিলাক চব তোমালোকৰ এইটো পুখুৰীটোলৈকে আমাৰ সেইটো পুখুৰীটো কোনফালে এইখন সন্ধিয়া হ'লচোন ওচৰত গ'লে কিন্তু আপোনাৰ লাভাৰ যিটো কাটি থকা সেই আৰু মেম তাতে যিকেইটা আমি ডাউকৰ প্ৰজাতি পাইছোঁ গোটেইকেইটা ইয়াত পায় ইয়াতে পায় চেম হেবিটেটে ন মানে ইয়াত দুদিনমান পিছত ইয়াতে যেতিয়া কঠিয়া পাৰিম লাভাৰ কেনেকৈ ওলাই তাত ধুনীয়াকৈ আছে এইখিনিৰ পৰাই দেখা পাবা বস্তু আছে তোমাৰ লাভাৰটো যে মানে কেনেকুৱাকৈ গত লগায় সেই বস্তুটো কেমিকেলৰ লগত মানে গোটেইখিনি প্ৰডাকশ্যন তাত আছে ইউনিট এটা আছে তাৰমানে কিন্তু ইয়াৰে পৰা আকৌ সেই বস্তুটো লৈ যায় য'ত মানে চেপি পেলাই পানীটো উলিয়াই দিয়ে অলপ দেৰিকে ইফালেৰে গোটেই একদম ৰাজা যাব বাট আকৌ শালিয়াটো ইফালে ওপৰেৰে যাব We are heading to the rubber collection site. So in this way rubber is collected on a daily basis and the bowl are emptied in the morning. A working unit is usually set up. কিমান দিনৰ পিছত কালেক্ট কৰিলে ফুল হৈ গ'লে কালেক্ট আপোনাৰ ৰাতিপুৱা কালেক্ট কৰিছে এইটো মানে ডেইলি 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 The credit for the vegetable garden at Pranav's house goes to his father. His father is well known for imparting knowledge both on agriculture and fisheries to the people. So the boy with that blue spectacles is Pranav, and we are nearly to the end of our journey. Here are some pics and we have found that conservation in Pobitora is working wonderfully.